Oti Chandra Shushitala Oti Chandra Shushitala Nitai Pada Kamala Oti Chandra Shushitala Oti Chandra Shushitala Je Chaya Jagata Udāyudhair Je Chaya Jagata Udāyudhair Henanitai Pinebhai Radha Krishna Poitenai Radha Krishna Poitenai Dridha Kori Dhara Nitai Pai Dridha Kori Dhara Nitai Pai Shesham Bandha Nahi Ja Brita Janma Gelota Brita Janma Gelota She Poshu Bhuja-daṇḍair She Poshu Bhuja-daṇḍair She Poshu Nitai na bolilo mukhe Majilo shangsha shukhe Majilo shangsha shukhe Pedya kule Ki kori beta Vidya kule ki kori beta Vidya kule Ahankare matta hoya Nitai pada pashariya Matta hoya Nitai pada Asatyeda satya Kori mani
asatir sata korimani asatyare satya karimani nitaye korun hobe broje radha krishna pabe nitayra karuna habe broje radha krishna pabe nitaye korun hobe broje radha krishna pabe nitay broje radha krishna pabe toro nitai charana dhue khane toro nitai charana dhue khane toro nitai charana dhue khane Nitaya charan sata tahar shebok nita nitaya charana satya tahar shebok nita nitai pada Shadda koro asha nitai pada sada koro asha nitai pada shadda koro asha nitai pada sada koro Narottama boro dukhi nitai more kor sukhi Narottama boro dukhi nitai more kor sukhi Narottama boro dukhi nitai more kor sukhi Narottama baro dukhi nitai more kor sukhi raka ranga charanera pas rakho ranga charanera pas raka ranga charanera pas rakho ranga charanera pas. Srila Prabhupada says the songs of Narottam Das Thakur, all of the conclusions of the Goswami Siddhanta can be found. श्रील प्रभुपादले वर्णन गर्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण गोस्वामी सिद्ध पुस्तकहरूको सार चाहिँ नरोत्तम दास ठाकुरको भजनमा पाउन Narottam Thakur Mahashai ki जय Radha Madhava Jai Kunja Vihari Radha Jai Gopi Jana Balabha Jai Girivardhari
Jai Girivardhari. Jai Girivardhari. Jai Girivardhari. Jashodanandana. Jai Brajajana Ranjana. Jai Brajajana Ranjana. Yashodanandana. Jayo Brajajana Ranjana. Jayo Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jai Kunja Vihari. Yamuna Tira Banachari. Jai Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hadaya Namah Krishna Yadhavaya Namaha. Rama Krishna Yadhavaya Namah. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Hadaya Namah Krishna Yadhavaya Namaha. Hare Rama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga, Gaurahari. Nitai Gauranga, Gaurahari. Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Nitai Gauranga, Gaurahari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, 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 Joy Om Vishnu Padparamhamsa Purivarjaka Ashtatarasar Sri Srimad Abhacharna Arvinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki ISKCON Pratishta Acharya Shri Prabhupada Ki Ānanda-karaṁ Vaishnava Vrinda Ki Canto Srimad Bhagavatam Ki
Sisi nitai gau shitanat brahmanandi hari hari bol. Vande aham Shri Guru Shri Juta Parakamalang Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Shagarajatam Shahagana Raganatam Vitang Tang Shajibam Shadvaitam Shavadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitana Devam Sri Radha Krishna Padan Shahagana Lalita Shibishakang Vitangscha Mantra Guru Ajota Shika Guru Ganta Charane Yage Korea Bandhan Panchakalpa Turubhya Shakra Pashinda Bhavacha Potitanam papaneva vaishnava namo namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Shami Iti Namane Namaste Sharshati Deve Gaudavani Pracharyane Niravishesha Shannavari Pashtata Desha Tarine Shri Prabhupada Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Indra uvāca Indra uvāca idam acyuta viśva-bhāvanam idam viśva-bhāvanam vapur ānanda-karam mano-dṛśām vapur ānanda-karam mano-dṛśām sura-vidviṭ-kṣapaṇair ud-āyudhaiḥ sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair bhuja-daṇḍair upapannam aṣṭabhiḥ. bhuja-daṇḍair upapannam. Please chant. Indra uvāca idamp acyuta viśva-bhāvanam bhuja-daṇḍair upapannam aṣṭabhiḥ. Matri Mandali. Indra uvāca idamp acyuta viśva-bhāvanam vapur ānanda-karam mano-dṛśām sura-vidviṭ-kṣapaṇair udāyudhair Shabdartha Tadbhorja Prabhupada here. Indra uvāca Raja Indrale भन्नुभयो idam yo api निश्चय नै अच्युता हे अच्युत विश्व-bhāvanam विश्व का कल्याण अपि दिव्य रूप आनंद आनंद को कारण मनो-दृश्याम मन र नेत्रहरूको sura-vidviṭ हजुरका भक्तहरूले ईर्ष्यालु अर्पणै दण्डद्वारा ud-āyudhaiḥ हतियार उठाउनु भुजदण्डै भुजाले upapannam युक्त aṣṭabhiḥ 8 अनुवाद इस प्रकार छ राजा इन्द्रले भन्नुभयो हे भगवान प्रत्येक हातहरुमा आयुध धारण गर्नुभएको हजुरको यो अष्टभुज दिव्य रूप सम्पूर्ण विश्वको कल्याण हेतु प्रकट हुन्छ र मन तथा नेत्रहरूलाई अत्यन्त आनन्दित गर्ने खालका छन् हजुरका यस रूपमा आफ्नो भक्तहरुसँग ईर्ष्या गर्ने असुरहरूलाई दण्ड दिनका लागि सदैव तयार रहनुहुन्छ तात्पर्य
शास्त्रबाट सामान्यतया ज्ञात हुन्छ कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, तर यस विशिष्ट यज्ञस्थलमा उहाँ अष्टभुज रूपमा आउनुभयो। राजा इन्द्रले भन्नुभयो, यद्यपि हामी हजुरको चतुर्भुज विष्णु रूपमा हेर्न अभ्यस्त छौँ, तर हजुरको यो अष्टभुज रूप पनि त्यति नै यथार्थ छन्। जसरी ब्रह्माले पहिला नै भनिसक्नु भएको छ, भगवानको दिव्य रूपको दर्शन गर्नु इन्द्रियहरूको शक्तिभन्दा पर छ। ब्रह्माको यस कथनको उत्तरमा राजा इन्द्रले भन्नुभयो कि यद्यपि भगवानको दिव्य रूप भौतिक इन्द्रियहरूले हेर्न सकिँदैन, उनको क्रियाकलाप र दिव्य रूपले मात्र बुझ्न सकिन्छ। भगवानको असामान्य रूप, असामान्य गुण, असामान्य सौन्दर्य र असामान्य पौरुषद्वारा पनि हेर्न सकिन्छ। उदाहरणार्थ जब वृन्दावनमा भगवान कृष्ण 6-7 वर्षको बालक रूपमा प्रकट हुनुभयो, तब उहाँको वृन्दावनवासीहरू उहाँलाई हेर्न आए। जब त्यहाँ मुसलधारे वर्षा भयो, तब भगवानले गोवर्धन पर्वत उठाएर वृन्दावनवासीहरूको रक्षा गर्नुभयो। पर्वतलाई 7 दिनसम्म आफ्ना बायाँ हातको कनिष्ठ औँलामाथि उठाएर राख्नुभयो। यो असामान्य गुण ती भौतिकवादी पुरुषहरूलाई विश्वास दिलाउने खालको छ, जसले आफ्नो भौतिक इन्द्रियहरूको सीमासम्म पनि कल्पना गर्न सक्छन्। भगवानको लीलाहरू व्यवहारिक दृष्टिले पनि मनलाई मोहित गर्ने खालको छन्, तर निर्गुणवादीहरू यस रूपमाथि विश्वास गर्दैनन्, किनकि उनीहरू भगवानको व्यक्तित्वको तुलना आफ्नो व्यक्तित्वसँग गर्दछन्। किनकि यस भौतिक जगतका मानिसहरू पर्वत उठाउन सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरूमा यसमा विश्वास गर्न सक्दैनन् कि भगवान चाहिँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू श्रीमद् भागवतमलाई कथानक रूप मान्दछन् र उनीहरू त्यस विवेचना आफ्नो ढङ्गबाट गर्दछन्। तर तथ्य यो छ कि भगवानले वृन्दावनका सबै निवासीहरूको समक्ष पर्वत उठाउनु भएको थियो, जस्तो कि व्यासदेव तथा नारद जस्ता महान आचार्यहरू तथा लेखकहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्। भगवानको कार्य, लीलाहरू तथा असामान्य गुण यी सबैको यथारूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र यस प्रकारले हामी आज पनि भगवानलाई सम्झिन सक्छौँ। यहाँ दिएको उदाहरणमा इन्द्रले पुष्टि गर्नुभएको छ, हजुरको यो अष्टभुज रूप चाहिँ हजुरको चतुर्भुज रूपको समान नै उत्तम छ, यसमा केही सन्देह छैन। Mukam kardi bācālam pangam langāte girim chakrapapa tamaham bande Shri Gurum dinatarinam. Lord Brahma said, to realize the transcendental form of the Lord is beyond the power of the senses. ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि भगवानको रूपलाई बुझ्नु इन्द्रियहरूको शक्तिभन्दा पर चिज हो। Bhagavat Kotha is so exciting. भगवानको कथा कति उत्साहमय छ नि। What an assembly. कस्तो सभा बसेको छ। Lord Brahma is there, Lord Shiva is there, Indra Dev is there. Who else is speaking before? Brahma. What an assembly. त्यहाँ ठुलो सभा छ, ब्रह्माजी, शिवजी, इन्द्र धेरैजना हुनुहुन्छ। High profile. ठुल्ठुला मान्छेहरू। The rulers of the world, rulers of the universe. सारा ब्रह्माण्डका राजाहरू। And so it's so the etiquette. One is speaking after another. Everyone is listening. र एउटा सभ्यताको पनि पालना गर्नुहुन्छ कि एकजनाले अर्को पछि भन्नुहुन्छ र सबैले सुन्नुहुन्छ। When the Lord appears, that it's so exciting. It's so it's like the entourage, the aishwarya bhav, the opulence. त भगवानको आगमन सँगसँगै त्यो ऐश्वर्य भाव प्रकट भएको छ। Is there any comparison to Srimad Bhagavatam on this planet? श्रीमद् भागवतमको तुलनामा अरु केही छ त संसारमा? So much detail, revelation on the nature of the Lord and His devotees and how they interact with each other. र भगवान र उहाँका भक्तहरू उहाँहरूको सम्बन्धको बीचमा विस्तृत विवरण पाउन सकिन्छ। Of course, we're very fortunate here to be present in this holy place. अवश्य हामी पनि सौभाग्यशाली छौं यो पुण्य स्थानमा उपस्थित हुनका लागि। Pashupati Mandir, this is the Leela. Here is the Leela. 4th canto Srimad Bhagavatam. त पशुपतिनाथ मन्दिरको लीला यहाँ श्रीमद् भागवतमको 4औं स्कन्धमा पाउन सकिन्छ। Am I correct? म ठीक छु नि हैन? Sati and her body was after self-immolation, and then in different places parts of her body fell. र आफूलाई स्वयं अग्निमा राखिसकेपछि उहाँका अङ्गहरू विभिन्न ठाउँमा खसे। Yes, is it not? हो? Yes. सत्य। Also in Kolkata we have Kalighat. कलकत्तामा पनि हाम्रो कालीघाट छ। And there's a temple there also, another place where a part of Sati's body fell. र त्यहाँ पनि माता सतीको शरीर खसेको थियो। How fortunate you are. हजुरहरू कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ to have taken birth in such a holy place.
यस्तो पवित्र स्थानमा जन्म लिनु भएको छ। Already you are advanced in Krishna consciousness and spiritual already just taking birth in Nepal. केवल नेपालमा जन्म मात्र लिएर तपाईँ कृष्ण भक्तिमा अग्रसर भइसक्नु भएको छ। And we took birth in the most degraded Mlecha Jabondesh. So far, one time, Prabhupada got a letter from devotees from Tasmania, Australia, a little island on the far end. र हामी त यस्तो म्लेच्छ देशबाट एकदि धेरै टाढा ठाउँबाट जन्म लिएका छौँ। एक समयमा ताजमेनियाबाट प्रभुपादजीलाई कसैले चिठी पठाउनु भएको थियो। And the devotees were describing their preaching there. र भक्तहरूले त्यहाँ आफ्नो प्रचारको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And Prabhupada was commenting that how far Chaitanya Mahaprabhu's movement has spread to such far corners of the earth, Tasmania. र श्रील प्रभुपाद खुसी हुनुहुन्थ्यो कि चैतन्य महाप्रभुको अभियान विश्वको सारा कुना काप्चामा कति टाढा ठाउँमा टास्मेनियासम्म पुगेको छ। So as we were discussing earlier, that only we are sitting here today because Prabhupada, out of kindness, he went to he went to such a faraway place to spread Krishna consciousness. र हामीले सुन्दै थियौँ कि यो भागवतम कथा आज हामीले बसेर सुन्न पाइरहेका छौँ किनकि श्री प्रभुपाद त्यो टाढाको देशसम्म यात्रा गरेर जानुभयो। So the transcendental form of the Lord cannot be realized by the mundane senses. त भगवानको दिव्य रूपलाई साधारण इन्द्रियहरूद्वारा पत्ता लगाउन सकिँदैन। How mercifully he is that in this age he appears in the form of his name. र उहाँ कति करुणामय हुनुहुन्छ कि यस युगमा आफ्नो नामको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। Kali Juge Nam Rupe Krishna Avatar. Kali Juge Nam Rupe Krishna Avatar. यस कलियुगमा नामको रूपमा भगवानको अवतार भएको छ। Nam hoite hoi sarva jagata nishthar. Within the universe, anyone who takes the name can be delivered. र ब्रह्माण्ड भित्र जसले पनि नाम लिन्छ उसको उद्धार निश्चित छ। Nam hoite sarva jagata nishthar. Yeah. The Bangla Bhasha, you can understand? Yeah, you understand? बङ्गाली भाषा बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरुले हैन? Narotama boro duki nitai more koro shuki. You understand? Yeah, of course you understand. Ahankara matta hoya, matta mad. Mad, matta, pramatta, matta, mad. Ahankara matta hoya nitai pada parshariya. Turning my back on the lotus feet of Lord Nityananda. त्यो अहंकारले मत्त भएर मैले नित्यानन्द प्रभुलाई आफ्नो पीठ देखाएको छु। Asatyera satta korimani. Asatyera, they're temporary things. Satta korimani. I'm thinking they're true, they're real, they're very important. र असत्य वस्तुहरूलाई सत्य भनेर मानिरहेको छु। We were doing Shankirtan in Australia. We would go in the evening. Shankirtan, Nagar Kirtan. र सन्ध्याको समयमा अस्ट्रेलियामा हामी नगर कीर्तन गर्न निस्केका थियौं। The night time. रातिको समयमा In the early days we were discussing this. Where was that? Someone we were discussing in one of those presentations. Yes, that's right. It was 8 hours Sankirtan and 2 hours japa, 2 hours reading. Prabhupada was saying 8 hours Sankirtan, 2 hours japa, 2 hours reading. र श्री प्रभुपादले वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि 8 घण्टासम्म संकीर्तन गरिन्, 2 घण्टा जप गर्ने, 2 घण्टा पढ्ने। In the early days, the really early days, Prabhupada time. र प्रभुपादजीको समयमा यस्तो हुने गर्थ्यो। There were no restaurants, there were no programs, college preaching, food for life, congregational development, nothing. त्यस समयमा कुनै रेस्टुरेन्ट या फुड फर लाइफ यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू थिएन। Even there was only the Back to Godhead magazines and first canto of Srimad Bhagavatam. केवल मात्र भगवत दर्शन पत्रिकाहरू र श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कन्द थियो। And so devotees, the program, the morning program, and then they go on Shankirtan, Kirtan all day on the street. र बिहानी कार्यक्रम सकेर सबैजना संकीर्तन गर्न बाटोमा जानुहुन्थ्यो। And distributing books. र पुस्तक वितरण गर्नुहुन्थ्यो। Those Maharati great souls, Mahabhagavats, that were serving Prabhupada in those years, all day Sankirtan, all day, 6-7 hours every day. ती महारथी भक्तहरू दिनको 6-7 घण्टासम्म संकीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। I've seen pictures, Prabhu Vishnu Maharaj here at Kathmandu in the early 1980s, Sankirtan on the street. र आगामी दिनका फोटोहरू मैले देखेछु प्रभु विष्णु महाराज पनि यहाँ काठमाडौँमा संकीर्तन गर्नुभएको। So the Nam Hoite Hoi, Sarva Jagata Nishtha, he appears. We cannot, with the mundane material senses, we cannot conceive of the Lord.
त यी भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सम्भव छैन। Shri Krishna nam adi na bhavet grayam indriyai. So, but out of extreme mercy, the nam rupe avatar, he appears in the form of the name. र असीम करुणावश भगवान आफ्नो नामको रूपमा प्रकट हुनु भएको छ। When Nimai Pandit, we were discussing yesterday how he desired to study in the association of others. र हिजो पनि हामीले चर्चा गर्यौं कसरी निमाई पण्डितलाई चाहिँ अरू सहपाठीहरूको साथ पढ्ने इच्छा भयो। Goshti madhyai porte prabhu hoilo chitta, a desire goshti madhyai porle to study with others. र भगवानको पनि सखाहरूसँग बसेर पढ्ने इच्छा प्रकट भयो। Even though Ghore Sharva Shastra Bhujya Shamihito, he had already understood everything, all of the conclusions of the Shastra. He was completely conversant in as a young child. यद्यपि उहाँ घरमै बसी बसी सानो बालकको रूपमै सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सारबाट अवगत हुनुहुन्थ्यो। But he wanted to go to the school and to associate with the other boys. तर उहाँ स्कुलमा जान चाहनुहुन्थ्यो अरू केटाहरूको संगत गर्नका लागि। Because how can he be Dijamoni? How can he be the jewel of the Brahmin society if he's not a member of the Brahmin class? किनभने यदि उहाँ ब्राह्मणहरूको समाजमा बस्नुहुन्न भने कसरी ब्राह्मण श्रेष्ठ बन्न सक्नुहुन्छ So he went to the school and he became the crest jewel of all the students of Gangadhash Pandit. र उहाँ स्कुलमा जानुभयो गंगादास पण्डितका सबै विद्यार्थीहरूमा शिरोमणि बन्नुभयो। Was that one that Adi Kunde Sharva Shastra Tribhuvane within the three worlds, no one could stand in front of Nimai and pose an argument on Shastra. र त्रिभुवनमै निमाईसँग शास्त्रार्थ गर्न सक्ने कोही पनि थिएन। And he was even before performing, even before the Shankirtan movement, it began after Chaitanya Mahaprabhu took initiation from Ishwarapuri Prabhupada in Gaya. र यो संकीर्तन अभियान त चैतन्य महाप्रभुले ईश्वरपुरीसँग गयामा दीक्षा लिइसकेपछि मात्र सुरु भयो। So before that time, Mahaprabhu was not performing Shankirtan. र त्यो समयभन्दा अगाडि चैतन्य महाप्रभुले संकीर्तन गर्नुहुन्थेन। It was the Biddo विद्यालीला भनिन्छ। Just like when Krishna Chandra appears, he Braja Janaranjan. He's the darling of the residents of Braj. जस्तो भगवान श्री कृष्ण चन्द्र प्रकट हुँदाखेरि उहाँ वृन्दावनका वासीहरूको प्रिय हुनुहुन्छ। And they're all he's the sweetest dancer in the forest of Braj. र वृन्दावनका वनहरूमा सबभन्दा सुन्दर नृत्यकार हुनुहुन्छ। And the most affectionate cowherd boy. र सबभन्दा प्रेमी ग्वालबाल हुनुहुन्छ। When he appears as Ramchandra Bhagavan. र फेरि अर्को तर्फ भगवान रामचन्द्र हुनुहुन्छ। He's the ideal leader. उहाँ आदर्श नेता हुनुहुन्छ। And everyone in the whole of the society, they're all inspired to follow him as the ideal king. र सम्पूर्ण राज्यभरिमा सबै व्यक्तिहरू उहाँलाई आदर्श राजाको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन्। Ram Raj. Brajendra Nandana Jai Shachishuta Hoilo Shay. And that same son, that darling son of the king of Braj, Shachishuta Hoilo Shay, he appears in the womb of Sachimata in Navadip. र उनी ब्रजराजका छोरा नै अहिले नवदीपमा सचीमाताको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। In the family of Brahmins. ब्राह्मणहरूको परिवारमा। In Braj he's a Vaishya. ब्रजमा त उहाँ वैश्य हुनुहुन्छ। In Ayodhya he's a Kshatriya. अयोध्यामा चाहिँ उहाँ क्षत्रिय हुनुहुन्छ। In Navadip he's a Brahmin. नवदीपमा चाहिँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ। And just as he enjoys dancing in the forests of Braj with the Gopigan. र जसरी उहाँ वृन्दावनमा चाहिँ गोपीगणहरूसँग लीला गर्नुहुन्छ। And leading the people of Ayodhya as in Ram Raj. र राम राज्यमा जसरी अयोध्याका व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। So as Gochandra Avatar, he enjoys debate and scholarship and defeating all of the scholars of Navadip. र त्यसै तरिकाले गौरचन्द्र रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ वाद विवाद र अरू व्यक्तिलाई पराजित गर्ने यस्तोमा खूब आनन्द लिनुहुन्छ। This is the business. This is the activity of the Brahmins. किन ब्राह्मणहरूको कार्य नै यही हो। Debate. वाद विवाद। And Navadip Chandra. Nimai, he's the rising, the full moon of Navadip. Navadip Chandra. The full moon of Navadip. र श्री चैतन्य महाप्रभु त नवदीपको पूर्ण चन्द्र हुनुहुन्छ। And the Vaishnavas, they're all
they're all lamenting. र वैष्णवहरू विलाप गर्नुहुन्छ Because Gaurangera Shongi Gone, Nitta Shita Korimane, those associates, the school friends, the other Brahmins, the other Rishi Kumars, the sons of the Brahmins, they're all Nitta Shita, they're all eternal associates of Sri Hari who appear in Navadip to participate in his Vidya Lila. किनभने त्यहाँ नवद्वीपका जति पनि निवासीहरू छन्, ब्राह्मणहरू छन्, भगवानका सहपाठीहरू छन् या मित्रहरू छन्, सबैजना नै दिव्य पार्षदहरू हुनुहुन्छ जो भगवानको लीलामा सहयोग गर्न आउनु भएको छ. The Vaishnavas would fall on the banks of they would prostrate themselves on the banks of Maganga. र त्यस्ता महावैष्णवहरू जो उहाँको चरणकमलमा आश्रित हुन्छन्. And they would pray, Shil Prabhupada ki. They would pray, Poti Paboni, Doyamoy, Maganga. Please make Nimaya devotee. र ती सारा वैष्णवहरू चाहिँ गङ्गा मातालाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, हे माता गङ्गा निमाईलाई भक्त बनाइदिनुस्. Such a scholar, such a pandit. If he were to become a Vaishnav, the atheists, the smarters, the materialists would be finished. यस्तो विद्वान यस्तो व्यक्तित्व यदि वैष्णव बन्नुभयो भनेदेखि ती स्मार्तहरू ती ब्राह्मणहरू सबै भक्त बन्छन्. Hari Konde Goshunda Sharva Shastra Bijay. Adikanda describes how Goshunda had conquered all of the Shastras. र आदिखण्डमा वर्णन गरिएको छ कि भगवान गौरचन्द्रले सारा शास्त्रहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो. Shri Bhuvane Henona He Shei Shanmukhoy. Within the three worlds, there was no one who could stand before him in the Agyu Shastra. तिनै लोकमा उहाँसँग अगाडि बसेर शास्त्रमा तर्क गर्न सक्ने कोही पनि थिएन. And this is his enjoyment. र यही उहाँको आनन्द हो. It's like on the way, as I'm going to deliver the universe and impart the holy name, I'll also enjoy some Vidya-lila. र किनकि अब अवश्य ब्रह्माण्डको उद्धार गर्नका लागि त प्रकट हुँदैछु, तर साथसाथै अरू केही दिव्य लीलाको आस्वादन पनि गरौँ. So he left one time, he took a journey because East Bengal, Purba Bengal Bhumi, East Bengal, the students, they couldn't go to Navadip to study. र जो पूर्व बङ्गालका विद्यार्थीहरू थिए उनीहरू नवद्वीप जान सक्दैन थिए पढ्नका लागि. So Bishwambar, one time he took permission from Shachi Mata and Lucky Priya. Actually not Lucky Priya, but he took permission from Shachi Mata, but he was married to Lucky Priya. र एक समयमा विश्वम्भरले माता सचीसँग अनुमति लिनुभयो र उहाँ चाहिँ लक्ष्मीप्रियासँग विवाहित हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा. Lucky Priya, perhaps at that time she was only 12-13 years old. र लक्ष्मीप्रियाको उमेर सायद त्यस समयमा 12-13 वर्षको थियो होला. And Gauchandra, he was 16 or 17 years old. र गौरचन्द्र भगवानको उमेर 16 या 17 वर्ष थियो. And he had his school, he was teaching. र उहाँको आफ्नो विद्यालय थियो, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो. And he would come after teaching in the morning, he would come take bath in Ma Ganga. र दिउँसो पढाइसकेपछि गङ्गा मातामा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो. Worship Tulasi Devi. र तुलसी देवीको पूजन गर्नुहुन्थ्यो. And sit down and take prasad, cooked by Lucky Devi, served by Sachi Mata. र बसेर प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो जुन चाहिँ लक्ष्मी देवीले पकाउनु भएको थियो र माता सच्चीले पस्किराख्नु भएको थियो. And then he decided to go to Purba Bengal Bhumi, East Bengal. र तत्पश्चात उहाँले पूर्व बङ्गालको भूमिमा जाने निश्चय गर्नुभयो. And Vrindavan Das Thakur comments that because he entered the East Bengal, that place, and his Padakamal, the dust of his lotus feet, it wandered to East Bengal. That place is a dhanna hoigiche, blessed. र वृन्दावनदास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ किनकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य चरण कमलहरू त्यो पूर्व बङ्गालको भूमिमा पर्यो, त्यसैले त्यो भूमि नै धन्य भयो. So much so, Vrindavan Das Thakur says that the people of East Bengal, even today, they have a taste for Nam Sankirtan. यतिसम्म कि आजको दिनसम्म पनि ती पूर्व बङ्गालका व्यक्तिहरूको हृदयमा नाम संकीर्तनमा रुचि छ. We were installing His Holiness Bhanu Shami Maharaj explained to me once. र परम पूज्य श्री भानु स्वामी महाराज एकचोटि मलाई बताउनु भएको थियो that when they were installing Shri Shri Barshabanabi Murari Devi. जब उहाँले चाहिँ श्री श्री बार्षवानी मुरारी देवीलाई स्थापना गर्दै Shri Barshabanabi Murari. Shri Shri Barshabanabi Murari. That's Krishna and Radha in Barshana. भगवान श्री कृष्ण र राधा रानी जो बर्सानामा हुनुहुन्छ. Where Brishabhanu Maharaj, his daughter, she's the
she's a Brajeshwari. She's the queen of Braj, and she's a young girl in Barshana. त राधारानी विश्वभानु महाराजको पुत्री हुनुहुन्छ, उहाँ सानो कन्याको रूपमा हुन्छ तर ब्रजको रानी हुनुहुन्छ। So the deities installed there in Sri Pundarik Dham, र त्यहाँ श्री पुण्डरिक धाममा ती विग्रहहरूको स्थापना भएको छ। Sri Pundarik Vidyanidhi Mahodai, he is Viśva-bhāvanam Maharaj, र श्रीला पुण्डरिक विद्यानिधि महाराज विश्वभानु महाराज हुनुहुन्छ। the father of Sri Radhika. उहाँ राधारानीको पिता हुनुहुन्छ। And he appeared in East Bengal at Chottagram, Pundarik Dham. We have our temple there. We have the birthplace. र बङ्गलादेशको चट्टग्राम अथवा पुण्डरिक धाममा चाहिँ त्यहाँ उहाँको मन्दिर छ। Some confidential information I will share with you. त अत्यन्त गोपनीय सन्देश तपाईँहरूसँग मैले बाँड्दैछु। Nepal GBC, His Holiness Srila Jayapataka Swami Maharaj, GBC for Nepal. नेपालको जो जीबीसी हुनुहुन्छ परम पूज्य श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज, pioneer preacher of the Nepal mission. र नेपालको अभियानको जो अग्रिम प्रचारक हुनुहुन्छ। He considers his worshipable deities Sri Sri Varshabhanabi Murari in Pundarik Dham. उहाँले आफ्नो पूजनीय आराध्य देव चाहिँ श्री वार्षभानी मुरारीलाई मान्नुभएको छ, जो पुण्डरिक धाममा हुनुहुन्छ। He is always present there worshipping Sri Radhika. उहाँ सदैव त्यहाँ उपस्थित भएर श्री राधिकाको सेवा गर्नुहुन्छ। When he was in a coma in Mumbai, जब कोमामा मुम्बईमा हुँदाखेरि पनि, he had been in coma for I forget the period, but a long period of time, and everyone was thinking that such a long period of coma, people they don't come out usually. र उहाँ यति लामो समयसम्म कोमामा जानुभएको थियो, साधारण व्यक्ति कोही त्यो कोमाबाट निस्किनै सक्दैन। So many devotees were there. Gauranga Prem Swami Maharaj, the Namhatta leader in Mayapur. र धेरै भक्तहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। गौराङ्ग प्रेम स्वामी महाराज नामहट्टको जो नेतृत्व गर्नुहुन्छ मायापुरमा। So he was there, and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he came to consciousness out of the coma. र उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र परम पूज्य जयपताका महाराज जब कोमाबाट बाहिर निस्किनु भयो, And what did he say? उहाँले के भन्नुभयो? He said, you tell Chinmoy Krishna, temple president in Pundarik Dham. उहाँले भन्नुभयो, चिन्मय कृष्णलाई तिमीले भन, जो चाहिँ त्यहाँ पुण्डरिक धाममा मन्दिरको अध्यक्ष हुन्छ। You tell Chinmoy Krishna to change the water in my glass in the room where my picture is in Pundarik Dham. र उहाँले भन्नुभयो, मेरो कोठामा गएर मेरो जुन गिलासमा पानी राखेको छ त्यो पानी चाहिँ तिमीले परिवर्तन गर भनेर भनिदिनुस्। So where His Holiness Pujapad Srila Jayapataka Swami, where was he when he was in the coma? त आफू त्यो कोमामा भएको समयमा महाराज कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? So East Bengal. So Bhanu Maharaj told me that when the devotees, our ISKCON devotees, we installed the deities. र भानु महाराजले भन्नुभयो कि जब इस्कनका भक्तहरूले ती विग्रहको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभयो, there was quite a controversy. एक किसिमको विरोध भएको थियो। Because we did the fire yagya. किनभने हामीले त्यहाँ यज्ञ गरेका थियौँ। As we do in ISKCON, we're installing the deities, the vigraha udbhadan, anushthan, fire yagya, mantra, tantra, the puja, everything is there. जब भगवानको प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ त यज्ञ हुन्छ, मन्त्र तन्त्र अनुष्ठान हुन्छ। So the local people in Pundarik Dham, Chottagram Bashigon, the local people, just Chottagram, Vrindavan Das Thakur, he's explaining that Mahaprabhu's associates, they appeared in faraway lands. र वृन्दावन दास ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि महाप्रभुको पार्षदहरू अलग अलग टाढा टाढाका देश विदेशमा प्रकट हुनुभएको छ। He says Gauchandra appeared on the banks of Ma Ganga in Navadip. गौरचन्द्र भगवान त नवद्वीपमा माता गंगाको तटमा प्रकट हुनुभयो। And his associates, they appeared in faraway lands. र उहाँका संगीहरू भने टाढा टाढाका देश देशान्तरमा प्रकट हुनुभएको छ। What he says is very interesting. तर उहाँले जे भन्नुहुन्छ एकदमै रोचक छ। He says they appeared in Srihatta and Chottagram and Odisha. उहाँहरू श्रीहट्ट, चट्टग्राम र ओडिसामा बस्नुहुन्थ्यो। So in other words, he's saying that all of that Chottagram is as important as all of Odisha. र उहाँले भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण ओडिसा जतिकै महत्त्वपूर्ण चट्टग्राम पनि छ। He doesn't say Bengal, he says Chottagram, Srihatta and Odisha. उहाँले बंगाल भनेर भन्नु भएन, चट्टग्राम, श्रीहट्ट र ओडिसा भन्नुभयो। So how special is that place? भनेपछि कति महत्त्वपूर्ण होला त्यो ठाउँ। And
Bhanu Maharaj was saying that when they performed the fire yajna to install the deities, र भानु महाराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जब चाहिँ त्यहाँ यज्ञ महोत्सव भयो विग्रह प्राण there was प्रतिष्ठालाई quite a controversy. एक किसिमको विरोध भएको थियो The local people were saying, त्यहाँका साधारण व्यक्तिले भन्दै थिए what is this? यो के हो The Gaudiyas are performing fire yajna. गौडीय वैष्णवहरूले चाहिँ यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ. Even the local village people, they're so advanced in the Goswami Siddhanta. ती गाउँका मान्छेहरू पनि गोस्वामी सिद्धान्तमा यति पारङ्गत थिए. The Sankirtanam, Sankirtanandaland is beyond Varnashram Dharma, is beyond Brahmanism. किनकि यो नाम संकीर्तन त ब्राह्मणत्व भन्दा वर्णाश्रम भन्दा पनि माथि छ. It's beyond Vedic rituals. र यो वैदिक कर्मकाण्ड भन्दा पनि माथि छ. Dinahin jota chilo hariname udharilo. Anyone, the most fallen. The holy name is meant for delivering the most fallen. यो हरिनाम त पतित जीवात्माहरूको उद्धारका लागि पनि हो. The Vedic fire yajna, you have to be born in the Brahmin family. तर यस्तो वैदिक यज्ञ गर्नको लागि त ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिनु जरुरी छ. Actually, Mahaprabhu's avatar is revolutionary, is a revolutionary movement. वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुको अवतार त एउटा क्रान्तिकारी अभियान हो. Addressing the misconceptions of caste Brahmanism. यस्ता जाति ब्राह्मणहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउनका लागि. And therefore he anointed the Mlecha Jabon Thakur Haridas, born in the Jabon family. त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले यवन परिवारमा जन्मिनुभएको हरिदास ठाकुरलाई नामाचार्य बनाउनु. And Gaushundar awarded him the title Thakur, Haridas Thakur. र भगवान चैतन्य महाप्रभुले उहाँलाई ठाकुर सम्बोधन गर्नुभयो. ठाकुर हरिदास. Thakur is the most exalted title in the Gaudiya Sampradaya. यो गौडीय सम्प्रदायमा ठाकुर भनेको सर्वोत्कृष्ट पद हो. Even in ISKCON we have Prabhus, we have Maharajas, we have no Thakur. इस्कनमा पनि हाम्रो प्रभुहरू हुनुहुन्छ, महाराज हुनुहुन्छ, तर ठाकुर कोही छैन. Another time, several years ago, Srila Jayapataka Swami Maharaj was talking about Prabhupada being awarded the title Thakur. र एक समयमा जयपताका स्वामी महाराजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी प्रभुपादलाई चाहिँ Srila Siddhanta Saraswati Thakur, जस्तो कि शिल सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर Srila हुनुहुन्छ, Bhaktivinoda Thakur. शिल भक्तिविनोद ठाकुर हुनुहुन्छ. So Mahaprabhu, he bestowed that name on Haridas Thakur. र चैतन्य महाप्रभुले त्यो नाम हरिदास ठाकुरलाई दिनुभयो. When the devotees, Mahaprabhu, he left Navadip, Shannash, Nimai Shannash. र जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिएर जानुभयो निमाई. Maybe another time, if we're fortunate to come to ISKCON Kathmandu, we can discuss more about Nimai Shannash. र अर्कोचोटि फेरि सौभाग्य मिल्यो काठमाडौँ आउने भने निमाईको सन्यासको बारेमा चर्चा But गर्न सकिन्छ. it was shocking, and the devotees, they couldn't. Mahaprabhu suddenly took sannyas. भक्तहरूलाई एकदम ठुलो झट्का लागेको थियो. चैतन्य महाप्रभुले अचानक सन्यास लिनुभयो. Shannash dhanamana hai, Shannash kuriya, nijya janmasthane rahe kotumbalaya. Mahaprabhu himself said, what have I done? Out of some moment of inspiration, I've accepted the sannyas. र चैतन्य महाप्रभुले स्वयं पनि भन्नुभएको छ कि मैले छिनको लागि मेरो मन के भएर मैले सन्यास ग्रहण गरेँ. When Avadut Gosai, Nityananda Mahashai, he inquired, why you're taking sannyas? You don't need a sannyas. जब अवधूत महाशय नित्यानन्द प्रभुले उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईले किन सन्यास लिनुभएको, तपाईलाई सन्यासको जरुरत छैन. Mahaprabhu explained why he took sannyas. महाप्रभुले वर्णन गर्नुभयो किन मैले सन्यास लिएँ. Tobe more deke shai doribe charan. When they see me, more deke shai doribe charan, they will fall down and hold my feet. मलाई देख्ने बित्तिकै व्यक्तिहरू मेरो चरणमा पर्नेछन्, मेरो चरण समात्नेछन्. The scholars, the atheists, the shaktas, ती विद्वानहरू, ती नास्तिकहरू, ती शाक्तहरू, who were not performing, who were not participating in the Sankirtan Anushthan in Navadip. जो चाहिँ नवदीपमा संकीर्तन अनुष्ठानमा भाग लिँदैनन्. Even some of the Brahmins were envious and cursed Nimai. र त्यतिखेर पनि कोही ब्राह्मणहरू चाहिँ ईर्ष्यालु भएर निमाईलाई श्राप पनि दिनुभयो. So what about this class of people? I've come here to deliver the world and they're criticizing me. त यी व्यक्तिहरूको उद्धार कसरी हुन्छ त? म यिनीहरूको उद्धारको लागि आएको छु, मेरै निन्दा गर्छन्. They will be condemned, they will go to hell. तिनीहरूको त नर्क जान्छन्. So I will accept sannyas. त्यसैले मैले सन्यास स्वीकार गर्छु. Tobe more deke shai doribe charan. When they see me, they will fall down and hold my feet. र मलाई यसरी देखेपछि उनीहरूले मेरो चरण समात्नेछन्. Ei mate udharibo shakal bhuvan. In this way I will deliver the entire universe. र यसरी म सारा ब्रह्माण्डको उद्धार गर्नेछु. So he accepted sannyas. र उहाँले सन्यास स्वीकार गर्नुभयो.
But he's explaining that Shannash dharma nahe, Shannash koriya, nijya janmasthane rahe kautumbalaya. Having accepted sannyas, it is not the duty of the sannyasi to remain at home with family members. र उहाँले बताउनु भयो कि सन्यासी भइसकेपछि सन्यासीको कर्तव्य यो होइन कि घरमा बसेर आफ्नो परिवारहरुसँग So बस्ने। Sachimata, she suggested that Jagannath Puri, Oriya, Goriya, like 2 rooms in one house. र सची माताले बताउनु भयो कि ओडिया र गुडिया भनेको त एउटै घरको दुईटा कोठा जस्तो हो। So if you go to Jagannath Puri, many devotees from Bengal will go to Nilachal, Jagannath Darshan. र यदि तपाई जगन्नाथपुरीमा बस्नुभयो भने बंगालबाट धेरै जना चाहिँ नीलाचलमा जगन्नाथ दर्शन गर्न जाने छन्। And so many devotees from Puri will come to Bengal to bathe in Ma Ganga. र कति भक्तहरु चाहिँ पुरीबाट माता गंगामा स्नान गरेर बंगाल आउँछन्। Shtamrsha Paro Gamon Agamon. She's saying, you all can go and come. र तपाईहरु सबैजना जान आउन सक्नुहुन्छ। Ganga Snanayo Hobeta Agamon. And he also may return to take bath in Ma Ganga. र गंगा स्नान गर्नका लागि उहाँ पनि फर्केर आउनुहुनेछ, Which he does. जुन उहाँले गर्नु नै हुन्छ। So in this way Mahaprabhu decided to reside in Jagannath Puri. यसरी चैतन्य महाप्रभुले जगन्नाथपुरीमा निवास गर्ने निर्णय लिनु। Although his desire was to Mathura-jayite, to go to Vrindavan and take full shelter of the lotus feet of Sri Krishna. यद्यपि उहाँको हृदयको इच्छा थियो वृन्दावन गएर कृष्ण भगवानको चरणको आश्रय लिने। So Mahaprabhu left, त्यसै चैतन्य महाप्रभु जानुभयो, accompanied by 4 devotees. 4 भक्तहरूलाई साथमा लिएर। All scholars of the Goswami Grantha, who can say those 4 devotees who accompanied Mahaprabhu to Puri? चैतन्य महाप्रभुसँग जगन्नाथपुरी जाने ती 4 जना भक्तहरू को हुनुहुन्थ्यो, कोही बताउन सक्नुहुन्छ? Who can say? Who accompanied Mahaprabhu to Jagannath Puri? Nityananda, yes. Jagadananda. Damodar Pandit. Yes. That's 3. Mukunda. Yes. Good. Mukunda Datta, yeah, that's 4. Mukunda Datta, he's from Pundarik Dham. Mukunda Datta, Vasudev Mukunda Datta, they're Pundarik Dham. You went? तपाईहरु जानु भएको छ पुण्डरिक धाममा? You have to go. जानै पर्छ। Such a special place. यस्तो अद्भुत स्थान छ। Now, Haridas Thakur, he said to Mahaprabhu at that time, he said, what will I do? त हरिदास ठाकुरले चैतन्य महाप्रभुलाई भन्यो, म के गर्ने छु? You had your association. हजुरको संग कसरी पाउँछु? And now you're going to Jagannath Puri. र अब तपाई जगन्नाथपुरी जाने हुनुहुन्छ। What can I do? How can I go to Jagannath Puri? म के गर्न सक्छु? म कसरी जान सक्छु? Mahaprabhu said, I will pray to the lotus feet of Lord Jagannath that you get shelter in Jagannath Puri. म भगवान जगन्नाथलाई प्रार्थना गर्दिने छु कि तिमीले पनि जगन्नाथपुरी आउन पाउँछौ। Then 2 years later, after going to Puri and then South Indian tour, Mahaprabhu South Indian tour. र 2 वर्षपछि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गएर दक्षिण भारतको यात्रा गर्नुभयो, he returned to Puri. उहाँ जगन्नाथपुरी फर्किनु भयो। He rejected Kalakrishna Das. You take this man away. I don't want to see him anymore. उहाँले कालकृष्ण दासलाई चाहिँ पठाइदिनु भयो, यो व्यक्तिको मुख हेर्न चाहन्न भनेर। निताये करुणा होबे ब्रज राधा कृष्ण पावे, निताये करुणा होबे। Nityananda Prabhu said, oh, this wretched poor soul, what to do? What can we do with him? Give him some seva. त नित्यानन्द प्रभुले कृपा गर्नुभयो, यो बिचारालाई के न के सेवा त दिनु पर्यो। Those who are rejected by Goswami can be delivered by Nitai. चैतन्य महाप्रभुद्वारा तिरस्कृत व्यक्तिहरूलाई पनि नित्यानन्द प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। Param Karuna, Nitai Param Dayalu. नित्यानन्द प्रभु परम दयालु हुनुहुन्छ। He's come here to Kathmandu, I heard. र मैले सुनेको छु उहाँ यहाँ काठमाडौँ आउनु भएको छ। And everyone is coming to get his mercy. र सबैजना उहाँको कृपा लिन आइराख्नु भएको छ। He is Param Dayalu, Param Vifula, they're the most merciful. परम दयालु हुनुहुन्छ, पूर्ण दयाले भर्नु भएको छ। So he says, let's send this Kalakrishna Das to Navadip. Someone has to inform the Navadip Bashis that Goswami has returned from his South Indian tour. र उहाँले भन्नुभयो कालकृष्ण दासलाई नवद्वीप पठाइदिउँ, किनकि कहिले कहिले त समाचार दिन पर्यो कि महाप्रभु आफ्नो दक्षिण भारतको यात्राबाट फर्किसक्नु भयो। Jagannath Mahaprasad Mallalaya, taking the Mahaprasad and the garlands of Lord Jagannath, Kalakrishna Das, he went to Navadip to inform. चैतन्य जगन्नाथ पुरीको महाप्रसाद र निर्माल्य लिएर उहाँ जानुभयो नवद्वीप। And went first to the lotus feet of Advaita Thakur.
र सर्वप्रथम अद्वैत ठाकुरको चरण कमलमा जानुभयो and informing him that Gaurasundar has returned to Jagannath Puri from his र उहाँलाई बताउनु भयो कि गौरसुन्दर भगवान जगन्नाथपुरीमा फर्किनु भएको छ And then he went to Sachi Mata and gave her prasadam and informed her. तत्पश्चात सची माताकोमा गएर उहाँलाई प्रसाद दिनुभयो र समाचार दिनुभयो Very quickly the devotees there arranged a festival. Any excuse there is festival in Shantipur. त भक्तहरूले त्यहाँ उत्सव गर्नुभयो कुनै एउटा बहाना पाए कि शान्तिपूर्ण ठुलो उत्सव भइहाल्थ्यो Any opportunity, Advaita Thakur, he will arrange Mahotsav, Vaishnav, Sammelan. एउटा सानो केही पाउनु भयो भने तुरुन्त ठुलो महोत्सव हुन्छ वैष्णवहरूको सम्मेलन हुन्छ And you've been to Shantipur? तपाईहरु पुग्नु भएको छ शान्तिपुरमा Yes. And all the Vaishnavas, they came from all the different places in Bengal. र वैष्णवहरू बंगालका विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनु भएको छ Adi Shaptagram, आदि सप्तग्रामदेखि Kulinagram, कुलिनग्राम Kumarahatta. All the different, they all assembled in Shantipur. सबै ठाउँबाट शान्तिपुरमा आउनु भएको For छ Vaishnav Sammelan, Mahotsav, वैष्णव सम्मेलन भइरहेछ महोत्सव भइरहेछ Sankirtan, Prasadam, Bhagavat Kotar. संकीर्तन हुन्छ प्रसाद हुन्छ भागवत कथा हुन्छ And they made the decision to journey to Jagannath Puri. र उहाँले निर्णय लिनुभयो जगन्नाथपुरी जाने The first parikrama of the Gaudiya Vaishnavas to Puri to associate with Mahaprabhu during Rath Yatra. र प्रथम परिक्रमा नवद्वीपका निवासीहरूले चैतन्य महाप्रभुलाई भेट्नलाई रथ यात्रामा भाग लिनलाई पुरी जानु And they arrived and they were waiting on the banks of Narendra Sarovar. र जब उहाँहरू आइपुग्नु भयो नरेन्द्र सरोवरको तटमा बसिराख्नु भएको थियो And the news, it came to the king of Puri र पुरीको राजालाई यो समाचार आयो through the lips of Gopinath Acharya. गोपीनाथ आचार्यको मुखबाट Gauda hoite Vaishnav Ashiyachin Duishotha Mahaprabhu Bhakti Shab Mahabhagavata. 200 devotees are gathered on the banks of Narendra Sarovar. 200 जना भक्तहरू बंगालबाट आउनु भएको छ नरेन्द्र सरोवरको तटमा हुनुहुन्छ Gauda hoite Vaishnav Ashiyachin Duishotha 200 Mahaprabhu Bhakti Shab Mahabhagavata. They're all devotees of Chaitanya Mahaprabhu, greatly advanced in devotional service. र यी सबैजना नै चैतन्य महाप्रभुका सेवकहरू छन् र अति अति उत्कृष्ट भक्तहरू छन् And they went on the roof of the palace. र उहाँहरू छतमा जानुभयो दरबारको Gopinath Acharya, Pratap Rudra Maharaj, गोपीनाथ आचार्य र प्रताप रुद्र महाराज Sarvabhauma Bhattacharya. र सार्वभौम भट्टाचार्य And the king said, please tell me, one after another, all of the names of the devotees who have come from Bengal to see Chaitanya Mahaprabhu. र राजाले भन्नुभयो एकपछि अर्को भक्तको मलाई नाम बताउनुहोस् जो चैतन्य महाप्रभुका पार्षदहरू हुनुहुन्छ Kaviraj Goswami, he's listing, he's mentioning all the devotees. र कृष्णदास कविराज गोस्वामीले सूची बनाउनुहुन्छ भक्तहरूको नामावलीको 20 or 30 devotees he mentions. 20 या 30 जनाको नाम वर्णन गर्नुहुन्छ Beginning with Advaita Acharya, Srivas Thakur. जसमा अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर आदि And he says, how many names will I say? All of the intimate associates of Gaurasundar had come. र उहाँले भन्नुहुन्छ म कसरी एक एकको नाम लिन सक्छु चैतन्य महाप्रभुको सम्पूर्ण पार्षदहरू आउनु भएको Then छ the Mahaprabhu, he sent the garlands of Lord Jagannath and the prasadam, he sent to meet those devotees via Swarup Damada and Gobindo. र चैतन्य महाप्रभुले भगवान जगन्नाथको निर्माल्य र प्रसादलाई स्वरूप दामोदर र गोविन्दको माध्यमबाट पठाउनु भयो What culture? कस्तो सभ्यता नि You study Sri Chaitanya Charitamrita, you will learn how to behave as a Vaishnava. त चैतन्य चरितामृत पढेपछि वैष्णवको रूपमा कसरी आचरण गर्ने सिक्न सकिन्छ So he sent the secretary and servant to greet them, and then they accompanied him to the quarters of Chaitanya Mahaprabhu. त आफ्नो सेवकलाई चाहिँ पठाउनु भयो सचिवलाई पठाउनु भयो स्वागत गर्नको लागि र उहाँहरूलाई चैतन्य महाप्रभुको निवासस्थानमा ल्याउनु Just nearby the temple of Jagannath, जगन्नाथको मन्दिरको नजिकै छ in the house of Kashi Mishra, काशी मिश्रको घरमा superintendent of the temple. मन्दिरको जो चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो And then after some time, many devotees are coming. Many verses, a description, the interaction. र धेरै श्लोकहरू छन् जसमा चाहिँ उहाँहरूको भेटघाट दर्शनको बारेमा चर्चा छ Mahaprabhu says, where is Haridas? र चैतन्य महाप्रभु चाहिँ हरिदास कही Where is त Haridas? He had prayed. Mahaprabhu had offered prayers to the lotus feet of Lord Jagannath to bring Haridas Thakur to Puri. र चैतन्य महाप्रभुले जगन्नाथको चरण कमलमा प्रार्थना गर्नुभएको थियो हरिदास ठाकुरलाई पुरीमा ल्याउनको Mahaprabhu, लागि where is Haridas? र महाप्रभुले सोध्नुभयो खै त हरिदास He's still on the road. He's still lying on the road, उहाँ अझै बाटोमै लडिराख्नु भएको छ paying obeisances. He's lying there on the road. त्यही बाटोमै लडेर प्रणाम गरिराख्नु भएको छ अझै And Haridas, they're saying, Mahaprabhu is calling. र सबै भक्तले महाप्रभुले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भन्नु No, I will not go close to the Jagannath temple.
र उहाँले म त जगन्नाथ मन्दिर नजिकै जान्न। If the servants of Lord Jagannath, if they touch me, यदि जगन्नाथका सेवकहरूले मलाई स्पर्श गर्नुभयो भने कि then they will be contaminated, उहाँहरू अपवित्र हुनुहुनेछ and I will be a great offender at the lotus feet of Lord Jagannath. र म जगन्नाथको चरण कमलको ठुलो अपराधी हुनेछु। Haridas Thakur, Rup Sanatan, Jagannath Mandire, Haridas Thakur, Rup Sanatan, Jagannath Mandire, Na Jan Tin John. Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatan Goswami never entered Jagannath temple. हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामी कहिले जगन्नाथको मन्दिरमा प्रवेश गर्नु भएन। Haridas Thakur, Rup Sanatan, Jagannath Mandire, Na Jan Tin John, they never entered the Jagannath temple. उहाँहरू कहिले जगन्नाथको मन्दिरमा प्रवेश गर्नु भएन। He is Lord Brahma. He is here. He's standing in front of all of the demigods offering prayers to Lord Vishnu. उहाँ नै ब्रह्माजी हुनुहुन्छ जो भगवान सारा देवताहरूको समक्षमा भगवान विष्णुलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। That same Lord Brahma, he appears as Haridas Thakur. र त्यही ब्रह्माजी नै हरिदास ठाकुरको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। He never enters Jagannath temple. तर उहाँ कहिले जगन्नाथको मन्दिरमा प्रवेश गर्नु भएन। This is the Namacharya. यो नामाचार्य हुनुहुन्छ। So we were going to describe about Mahaprabhu's visit to East Bengal, where he met Tapan Mishra. Even before he began Sankirtan, he preached to Tapan Mishra. त हामी चैतन्य महाप्रभुको पूर्व बङ्गालको यात्राको बारेमा सुन्दै थियौं। He was still a scholar. He is Nimai Pandit. He hadn't even taken initiation. र उहाँले दीक्षा पनि लिनु भएको थिएन, अझै निमाई पण्डितै हुनुहुन्थ्यो। And Tapan Mishra had the dream, this Brahman who's come to Keturi, to Rajshahi, he's not an ordinary Brahman, he's the Supreme Personality of Godhead. र तपन मिश्रलाई स्वप्न भएको थियो जो यो खेतुरीमा आउनुभएको जुन ब्राह्मण हुन्छ साधारण व्यक्ति नै पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। So he went and he inquired, Sadhya Sadhan, the goal of life, how to attain it. र उहाँले गएर सोध्नुभयो कि जीवनको साध्य के हो, साधन के हो। Mahaprabhu explained, Ei shlok nam boli loy mahamantra, shalo nam baitrishaka ei tantra. I've come to give the process for this age. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो म यो युगको लागि युग धर्म दिन आएको हुँ। Ei shlok nam boli loy mahamantra. He's calling it mahamantra. र उहाँले यसलाई महामन्त्र भनेर घोषणा गर्नुभयो। Shalo nam baitrishaka, 16 names, 32 syllables. यसमा 16 नाम छ, 32 अक्षर छ। Ei tantra, this is the process. र यही नै विधि हो। And this way he inaugurated the Sankirtan movement. And then he said to Tapan Mishra, it's very interesting. At this time, Sri Sachinandan was perhaps 16 or 17 years old. र तत्पश्चात उहाँले सचिनन्दनलाई भन्यो, यस समयमा चैतन्य महाप्रभुको उमेर लगभग 16-17 वर्षको थियो। He met Tapan Mishra in East Bengal. र पूर्व बङ्गालमा तपन मिश्रसँग भेट भएको थियो। Tapan Mishra said, I want to accompany you. र तपन मिश्रले भन्यो म तपाईको सँग गर्न चाहन्छु। And Mahaprabhu said, go to Varanasi. र महाप्रभुले भन्नुभयो बनारस जानुस्। And there I will instruct you fully in the Sadhya and the Sadhan. र त्यहाँ म तपाईलाई साध्य साधनको बारेमा पूर्ण रूपमा विवेचना गर्नेछु। So Tapan Mishra, he went from East Bengal to Varanasi. र तपन मिश्र पूर्व बङ्गालबाट बनारस जानुभयो। And it was more than 10 years later, 10 or 12 years later. र लगभग 10 या 12 वर्षपछि बल्ल चैतन्य महाप्रभु After having accepted sannyas, South Indian tour, Bengal tour, journey to Vrindavan. त्यो दक्षिण भारतको यात्रा पछि, वृन्दावनको यात्रा पछि, बङ्गालको घुमेर आइसकेपछि, coming back from Vrindavan, वृन्दावनबाट फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ Prayagraj, Mahaprabhu instructed Rupa Goswami for 10 days at Dashashvamedha Ghat. र प्रयागराजमा दशाश्वमेध घाटमा रूप गोस्वामीलाई उपदेश दिनुभयो। Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranto. Krishna Tattva, everything, Krishna Tattva, Rasa Tattva, Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranto. The end, the complete science of Krishna consciousness. र कृष्ण भावनामृतको सम्पूर्ण विज्ञानलाई Shab Shikhailo Prabhu Bhagavat Siddhanto. In one chapter, Madhya Lila, chapter 19, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu explains all of the conclusions of Srimad Bhagavatam to Rupa Goswami. र मध्यलीलाको 19औं अध्यायमा एउटा अध्यायभित्र सम्पूर्ण श्रीमद् भागवतमको सार रूप गोस्वामीलाई सिकाउनु भएको छ। Shab Shikhailo Prabhu Bhagavat Siddhanto. He taught everything, the conclusions of the Bhagavatam, in one chapter. सम्पूर्ण श्रीमद् भागवतमको सारलाई एक अध्यायभित्र रूप गोस्वामीलाई सिकाउनु भयो। And then he went on to Kashi.
Varanasi त्यसपछि उहाँ काशीमा जानुभयो बनारसमा and instructed Sanatana Goswami for 4 months, Sanatana Shikha. र सनातन गोस्वामीलाई 4 महिनासम्म सनातन शिक्षामा उपदेश While गर्नुभयो staying in the house of Tapan Mishra. उहाँ तपन मिश्रको घरमै बस्नुहुन्थ्यो And in this way, Tapan Mishra was able to have his desires fulfilled, and he heard the entire science of Krishna consciousness from the lips of Chaitanya Mahaprabhu as he was instructing Sanatana Goswami. र यसरी तपन मिश्रले आफ्नो जीवनको साफल्य प्राप्त गर्नुभयो जसै चैतन्य महाप्रभुले सनातन गोस्वामीलाई उपदेश दिनुभयो सबै उहाँले सुन्नुभयो Oh, Shuddhi Brinda Vaishnava Mandali, please excuse me, I have taken so much of your time this morning. त क्षमा गर्नुहोस् वैष्णव मण्डलीहरू हजुरको धेरै समय मैले लिदिसकेको छु Finish? Question 102? Question 102? Sanatana Goswami for 4 months, whereas Rupa Goswami only 10 days. And then why we are called Rupanug is not Sanatana? You study chapter 19, Chaitanya Charitamrita Madhva-lila, you will understand. तपाईँ मध्यलीलाको 19औं अध्याय पढ्नुस् तपाईले बुझ्नुहुनेछ Jai Granthad Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Gauri Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna,